Jom Kimia bersama Cikgu Adura. Pada kali ini, kita akan membincangkan soalan percubaan Sekolah Bahasa Mepenuh tahun 2013, kertas 3 iaitu paper 3. Pada pelajar yang belum mendapat kertas soalan atau belum ada lagi kertas soalan, boleh download di laman web saya. Okey, kita lihat kertas soalan. Answer all question. Ini adalah bahagian structure. Question number 1. Diagram 1.1 show the apparatus set up for experiment to determine the melting point of naphthalene. Soalan ini adalah untuk determine melting point of naphthalene. Right, ini adalah bab 2 form 4. The temperature reading of naphthalene is recorded at 1 minute interval until the temperature is above its melting point. Okey, jadi kita merekodkan 1 minute interval. Maksudnya semasa antara 1 minit ke 1 minit. Okey, ini adalah gambar rajahnya. Diagram 1.1. Seterusnya, diagram 1.2 show the recorded thermometer reading at 1 minute interval. Jadi, kita ada bacaan daripada 0 minit kepada 7 minit. Seterusnya, kita lihat pada soalan. Record all the temperature in the spaces provided in diagram 1.2. Bermaksud soalan ini kita perlu rekod di sini. Okey, jadi kita lihat sebelum itu untuk apparatus seperti termometer, kita perlu meletakkan 1 decimal place. Jadi kalau kita lihat di sini, dia adalah bacaannya adalah 70.0 degree Celsius. Seterusnya untuk 1 minute, kita lihat di sini 75, 76, 77. Bacaannya adalah 77. Seterusnya pada 2 minit iaitu 83. 1, 2, 3. Seterusnya pada 3 minit iaitu masih lagi 83 degree Celsius, 83.0. Dan pada 4 minit pun masih lagi 83.0 degree Celsius. Seterusnya di sini berlaku peningkatan iaitu 84.0 degree Celsius. Dan seterusnya pada 6 minit kita dapati bahawa 89.0 degree Celsius. Dan di sini kita lihat 95.0. Okey, saya tunjukkan balik. Okey, yang pertama adalah 70.0 degree Celsius, 77.0 degree Celsius, 83.0 degree Celsius, seterusnya 3 minit 83.0 degree Celsius, 83.0 degree Celsius. Seterusnya 5 minit ataupun minit yang kelima 84.0 degree Celsius. Dan akhir sekali 6 minit dan 7 minit iaitu 89.0 degree Celsius, 7 minit 95.0 degree Celsius. Seterusnya, on the graph paper provided, plot a graph of temperature against time for the heating of naphthalene. Di sini kita perlu plotkan graf. Paksi Y-nya adalah temperature per degree Celsius. Dan seterusnya time adalah per minit. Jadi sepatutnya bila kita lakarkan, kita akan dapat seperti bentuknya adalah seperti ini.
Right, untuk paksi Y kita mulakan dengan 70. Okay, berdasarkan data yang kita ada, iaitu pada 0 minit kita bermula dengan 70 dan yang paling tinggi adalah 95. Okay, ini untuk memastikan kita menggunakan kertas graf adalah lebih daripada separuh kertas graf. Okay, kita lihat di sini pemarkahan dia. Y-axis iaitu temperature per degree Celsius. X-axis time per minute. Bukannya per saat, di sini ada silap. Uniform scale. All point are transferred correctly. Smooth and correct curve. Dan point yang kelima ini penting. The size of graph must must more than 50% of the graph paper. Okay, cara lain kita lipatkan kata graf tu, kalau dia curve itu separuh, maksudnya di sini kita akan hilanglah satu markah nanti. Right, kita tengok soalan 1C. Based on the graph in B, determine the melting point of naphthalene. Soalan yang pertama adalah determine. Okay, so show on the graph how you determine this melting point. Jadi berdasarkan graf ini kita lihat melting point adalah yang constant. Okay, jadi yang constant ini kita tambahkan dot kepada y-axis. Seterusnya sepatutnya kita lakukan seperti yang ini. Okay, di sini kita dapati adalah pada 83.0 degree Celsius. Jadi kita mesti tandakan pada graf. Okay, itu markahnya. Dan yang kedua kita jawab di sini 83.0 degree Celsius. Right, soalan C2. How does graph in B show the melting point of naphthalene? Bagaimana graph? How does the graph daripada graph? Daripada graph kita dapati the temperature is constant at second minute to fourth minute. Temperature is constant at 2 minute to 4 minute. Okay, point yang lagi satu at 83.0 degree Celsius. Jadi ini adalah contoh jawapannya. Perlu tak kita label kepada graf tadi? Sebenarnya tak perlu, sebab di sini show the melting point of naphthalene pada graf sahaja. Sebab itu sebenarnya kita hanya perlu tunjukkan di sini dot kepada paksi Y. Walau macam mana pun, ini lagi baik kalau kita boleh labelkan. Seterusnya soalan D. The temperature of naphthalene do not change from second minute until fourth minute during the heating process. Explain why. Okay, heat energy was absorbed, used to overcome the attractive force between molecules. Okay, jadi kita memberi penerangan. Right, seterusnya soalan nombor 2. Diagram 2.1 show the apparatus set up an experiment to investigate the effect of other metal on rusting of iron. So, soalan ini sebenarnya adalah effect of other metal on rusting of iron. Ini kita belajar dalam bab 3 form 5.
reduction and oxidation. Dan walau macam mana pun ini masih lagi follow kepada electrochemical theory. A mixture of jelly solution, potassium hexacenoferrate 3 solution and phenolphthalein was used as medium in each test tube. Right, apa guna potassium hexacenoferrate 3 ini? To determine mengenal pasti kehadiran iron 2. Okay, jadi warnanya adalah warna biru nanti, dark blue. Seterusnya phenolphthalein. Phenolphthalein ini berfungsi untuk to detect present ataupun mengenal pasti kehadiran ion hydroxide OH negative. Okay, kita lihat dulu test tube A. Okay, iron nail coil with magnesium. Jadi magnesium ni sebenarnya lebih atas daripada iron, more electropositive. Jadi iron tak akan berkarat. B, iron with copper. Copper bawah daripada iron, di sini akan berlaku karat. C, iron nail coil with zinc. Zinc pun lebih tinggi daripada besi ataupun paku, cuma zinc ini di bawah daripada magnesium. D, iron nail, tak ada langsung pasangan. Jadi ini sebenarnya adalah eksperimen kawalan ataupun eksperimen control eksperimen. Okay, kita lihat soalan 2A. Table 2.1 show the result of the experiment. State the inference for each test tube. Apa sebenarnya inference? Inference ini kita patut membuat kesimpulan berdasarkan apa yang kita lihat. Dan fokus kita di sini adalah the intensity of blue. Sebab ini yang sebenarnya menunjukkan dari segi rusting atau tidak. Jadi kalau dia none ataupun tiada, iron not rust. Blue intensity high. Jadi di sini iron rust. Seterusnya none, iron not rust. Dan di low, bermaksud ada warna biru. Jadi ini adalah iron rust. Dua B. State the hypothesis for the experiment. Kita lihat balik pada soalan. Effect of other metal on rusting of iron. Kalau kita perhatikan dalam electrochemical theory, okay, kita ada magnesium diikuti oleh zinc, baru diikuti oleh iron dan seterusnya diikuti oleh copper. Jadi di sini kalau more electropositive metal coil with iron not rust. Bila less metal coil with iron nail, iron akan rust. Jadi kita perlu menyatakan different observation untuk case yang ini. Contoh, when more electropositive metal coil with iron nail, iron not rust. When less electropositive metal coil with iron nail will rust. Okay, perlu kita memberi different observation. When more electropositive metal coil with iron, bukannya when more electropositive metal iron rust. Mesti coil, bersentuhan dengan iron. Okay, begitu juga dengan when less electropositive metal coil with iron nail, mesti dengan iron nail. Iron nail will rust. Seterusnya, state the variable for this experiment. Yang kita manipulatekan sebenarnya adalah the metal pair with iron nail. Variable yang di sini sebenarnya kita melihat tentang rust or not rust. Jadi sebenarnya kita melihat the blue
color. Okay, the blue color form. Okay, the constant variable. Kita lihat dalam gambar rajah ini. Semuanya mesti ada paku. Itu yang paling senang. Okay, jadi kita sebutkan di sini. Iron. Ni. Untuk constant ni kita tengok setiap eksperimen dia mesti ada. Okay. Untuk yang seterusnya, state the operational definition for rusting of iron. Sekarang ini kita mesti membuat definition berdasarkan apa yang kita buat dan apa yang kita lihat. Okay. What we do, what we see. Right. Apa yang kita buat? Okay. Less electropositive metal coil with iron nail, then dip into. Okay, kita tengok di sini apa yang sebenarnya dip into jelly solution plus with potassium hexacyanopherate 3 and phenolphthalein. Jelly with hexacyanopherate 3 and phenolphthalein. What we see, the blue color is formed. Dia sebenarnya mudah saja, iaitu apa yang kita boleh lihat ya. Di sini sebenarnya apa yang kita lihat itu adalah RB. The blue color is formed. Okay, saya ulang balik. Less electropositive metal coil with iron nail. Dalam kes eksperimen ini adalah copper sebenarnya. Then dip into jelly solution with potassium hexacyanopherate 3 and phenolphthalein. Itu what we do. Then what we see, the blue color is formed. Right, soalan E. Based on the experiment, classify the metal that can provide sacrificial protection and metal that cannot provide sacrificial protection to iron. So kita ambil provide sacrificial protection, cannot provide sacrificial protection. Jadi untuk jawab soalan ini kita buat kotak. Mesti buat kotak. Senang. Okay, kita just copy. Provide sacrificial, cannot provide. Okay, yang boleh provide sacrificial ini yang tidak ada blue color, iaitu magnesium and zinc. Yang cannot provide sacrificial ni yang hadir warna biru, iaitu copper. Okay, jadi soalan yang terakhir untuk soalan yang kedua. Metal Y is placed below copper. Okay, metal Y is placed below than copper in electrochemistry. Y ini mungkin silver ataupun aurum, emas Predict one observation. Soalan minta predict one observation. When metal Y is coiled with iron nail and dipped into mixture of jelly solution, potassium hexacyanopherate 3 solution and phenolphthalein. So di sini apa yang kita boleh kata, higher intensity of blue color form. Okay, maksudnya di sini disebabkan metal Y ini lebih jauh daripada iron, lebih rendah, jadi high intensity of blue color